Namo Buddhaya. I understand only two Indonesian words. Namo Buddhaya is also Pali, and Makasih. So, I hope all of you understand English. All of you understand English? Please, if you understand English, please put up your hand. So most of you, no? If you do not know, well, don't worry, we have very good translator, my best translator, no? Anthony Lawrence, who also translated my books. So the Abhidhamma book that you have, he translated it. And I'm very glad to come here again, especially to see Buddha, to see Buddha, and to teach you the meditation as well as Abhidhamma. So we shall concentrate on Abhidhamma, because Abhidhamma is the essential teaching of the Buddha. If you understand this book, we call it the essence of Buddha Abhidhamma. So it is more or less basic Abhidhamma actually. The real Abhidhamma, they contain 7 treatises, very large. You have to study the whole life to finish them. But even if you finish this, you know all the teachings of the Buddha comprehensively. Not superficially, in depth. And that's why we say it is the most the important knowledge and the most beneficial knowledge in life. Okay. Bapak Ibu semuanya, Namo Buddhaya. Jadi pertama-tama bertemu mengatakan beliau sangat berbahagia ya bisa kembali lagi. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui bahasa Indonesia 2, satu Namo Buddhaya, satu lagi terima kasih. Ya, tentu terima kasih kepada Anda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbuat kebajikan. Ya, karena Anda kami untuk bisa berbuat kebajikan. Ya, juga karena Ibu Lili sudah menyediakan tempat tersebut. Ya, terima kasih atas tempatnya. Mudah-mudahan kabar kebajikannya akan membawa ke kondisi yang ibadah. Jadi, jadi kita belajar Abhidhamma. Jadi di sini kita teman-teman akan mengajarkan Abhidhamma dan meditasi. Ya. Namun beliau lebih menekankan di Abhidammanya, karena Abhidhamma adalah merupakan intisari daripada ajaran Buddha. Apabila kita mengetahuinya semuanya, ini sangat baik. Sebenarnya Abhidhamma itu kalau ini merupakan yang the essence of Buddha Abhidhamma, intisari yang ditarik dari 7 pitaka tersebut untuk kita pelajari. Ya, kalau untuk mempelajari ke-7 Abhidhamma pitaka, saya rasa kita butuh sepanjang hidup. Ya. Kita butuh sepanjang hidup kita untuk mempelajarinya. Jadi apabila kita bisa mempelajari semuanya, jadi ini dikatakan adalah merupakan suatu pemahaman yang sangat lengkap mengetahui tentang agama Buddha. Jadi dan akan sangat beruntung bagi kita semua. Last June, I had the chance to come to teach Abhidhamma in Dhammasukha. So at that time also, we don't have many days. I think only about 8 days, I think. And then as we teach, we taught in quite detail. And then there are 3 translators at that time in Tandiko. And some of them are not used to the translating the Abhidhamma, so it takes longer time. The time I have to teach is very little, actually. The translator takes more time than I do, actually. So we finished only about 3 chapters of this book. There are 9 chapters. No, we finished only about 3 chapters. So this time, so I thought I can start teaching today, but not.
So it took us a long time to come from the airport to here, because they say they close up to 5 p.m., so we have to stop on halfway. So we have only 6 days, 6 days teaching. So we try to make use of this time very effectively, for your benefit actually. I'd like you to know this Abhidhamma. And as far as I know, it may be quite hard for me to come to Indonesia again, because I'm very old already, 81 years old. I am 81 years old now. And I have come to the Indonesia several times and studying with Mr. Didi and the Charles Sadano. They arranged my Abhidhamma class. So since I think 2006 or something like that, I've been coming teaching here. So several batches now. So this may be the last batch. I don't know. So I try to teach as much as possible. So I think I was told most of you are the new students. Please put up the new students. No? The new student. How many? Anthony, how many? About. So I was told more than half are the new students. So we will start from the beginning, for the benefit of all actually. So for the old students that you have attended before, now when you try to attend this time, you understand much, much more. I have been teaching Abhidhamma for how many years? Studying from 1983, 31 years. I have been teaching more than 300 the classes. I have the batches, courses I have taught. But even now, while I teach, I learn more and more about this Abhidhamma. It's very wonderful. The way the Buddha taught, nobody knew about all these things. Nobody knew. Like we have many religions. So not only as far as I know, like the Hinduism and the Buddhism, we believe in the past existences, in the future existences. So in most of others, the religions, they don't have past existences. They don't have future existences. They say we are created by an almighty God. So that means we are created in this life. We don't have past existences. And then when we die, they say we have to wait at the tomb for the judgment day. The judgment day would come about the end of this earth. So they say God created this earth and He will destroy it again. So that when He destroys it, that will be the end of the earth. The end of the earth actually. But according to science, when they say God created this earth, they say God created 6,000 years ago. But according to science, the earth already existed. The 4,600 million years ago, and will exist for another 5,000 billion years. So that means, if you have to wait for Judgment Day, you have to wait for 5,000 million years. So like in the case of Buddhism, what the Buddha taught is all natural truth. All natural truth. Very logical, very rational. And the Buddha also taught, like we taught science today. We teach, I am professor of science actually. So I got my doctorate degree from United States. Not with flying colors, not ordinary student. So I even got the university fellowship as the one of the outstanding students. So
In science, we teach both theory and the practicals, to verify that the theory. Like in the case of the Buddha, he really knew all the real facts of life. For example, the mind. The mind. The psychologists, they study about the mind. But they don't know up till now what the mind is. What they know is only the nature of the mind that they can study from outside, the behavior of human beings. So even scientists up till now, they cannot detect the mind yet. The mind is very subtle. It's mentality we call. And I'm a scientist, I told you. What science knows today is only matter and energy. We know only matter and energy. And we know matter and energy are interconvertible. That means they know only, what according to Buddha, they know only materiality. They don't know mentality at all up till now because cannot be detected. So they even thought, the brain is the mind. That is not correct. When you study Abhidhamma, you will understand. Okay. Jadi Dr. mempunyai kesempatan kemari untuk mengajar Abhidhamma. Ya. Beliau juga pernah mengajar di Abhidhamma selama 8 hari di sana. Jadi beliau dulu mempunyai 3 penterjemah di sana, ya. Jadi sehingga apa yang beliau sampaikan lebih panjang penterjemahannya, ya. Ini logis. Saya juga mungkin akan menerjemahkan lebih panjang daripada yang terjemahkan asli Dr. Mon, karena bahasa Indonesia mempunyai keterbatasan kosakata, sehingga kita terkadang satu kata harus kita terjemahkan menjadi beberapa kata, ya. Seperti buku beliau yang sebenarnya agak tipis, saya terjemahkan jadi begitu tebal. Ini karena kosakata kita, ya. Nah, jadi sehingga dia mengatakan bahwa dia hanya bisa mengajarkan sampai ke bab 3 saja, ya, dari 9 bab untuk sekali ini. Tapi beliau mempunyai waktu lebih panjang untuk mengajar di sini. Jadi namun hari ini juga beliau berharap bisa memulai kelas malam ini, tetapi ya di jalan kita menghadapi sempat one way tadi, ya, jalan ditutup sampai jam 5 ya, jam 5 ya baru dibuka, sehingga kita sampai sini udah agak malaman. Anda juga mungkin yang naik bus lebih lambat lagi, ya, sehingga malam ini tidak ada bisa untuk Abhidhamma kelas. Jadi Dr. Mo mengatakan kalau bisa nanti kita bisa belajar dalam 6 hari tersebut, kita bisa mempelajari yang lebih baik, sebaik mungkin dan sebanyak mungkin demi kebaikan kita bersama. Sejauh yang saya tahu katanya, jadi kemungkinan sangat sulit bagi beliau untuk bisa datang ke Indonesia lagi setelah kali ini, ya. Usia beliau yang sudah berusia 80 tahun. Jadi saya memberitahu Anda, waktu pertama beliau di Medan mengatakan kepada saya bahwa ini terakhir kali beliau datang ke Indonesia. Saya juga terkejut, ya. Saya orang pertama yang merasa sangat sedih, ya. Namun apa boleh buat, memang kita harus mendukung, karena setelah ini beliau akan menyelesaikan 1 buku beliau lagi, dan setelah itu beliau akan masuk ke pusat meditasi untuk melaksanakan meditasi. Ya, hal tersebut harus kita dukung. Jadi beliau sudah pernah ke Indonesia untuk banyak kali, ya. Jadi pertama kali di Jakarta diselenggarakan oleh Pak Charles Hardono, ya, dari Hadayawatu tentunya, sejak kalau tidak salah katanya 2006. Jadi beliau datang beberapa kali, dan ini mungkin terakhir kali beliau mencoba mengajar yang terbaik buat kita semua. Ya, alangkah bahagianya. Jadi saya akan mencoba mengajar sebanyak mungkin saya yang bisa. Karena di sini lebih banyak murid baru, ya, yang pertama kali mengikuti, maka kita akan memulai dari awal, ya. Mungkin bagi yang sudah pernah mengikutinya, saya rasa tidak akan bosan, ya. Karena saya sendiri yang sudah berulang-ulang membacanya, semakin saya baca, setiap kali saya baca, saya mendapat tambahan pengalaman baru di dalam. Ternyata buku yang sederhana di dalamnya mengandung makna yang sangat luar biasa.
Artinya kata-kata tidak berubah, tapi pendalaman kita, pencerapan kita akan berbeda, akan memberikan sebuah pemahaman yang berbeda. Jadi beliau sudah mengajarkan Abhidhamma sejak tahun 1983, lebih daripada 300 kali pengajaran atau 300 kelas yang sudah diajarkan. Jadi beliau juga tahu bahwa dalam setiap beliau mengajar, beliau tetap belajar, dan sampai saat ini beliau tetap sebelum kelas beliau tetap di kamar, tetap membuka kembali apa yang akan diajarkan. Jadi otomatis beliau senantiasa belajar sehingga beliau menjadi lebih baik, ya, lebih luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Buddha bahwa yang diajarkan hari ini adalah pemahaman daripada ajaran Buddha tentang hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, banyak agama lain yang juga tidak mengetahui tentang apa yang akan diajari oleh Buddha, di mana kita ketahui agama Buddha dan agama Hindu secara bersama-sama mengakui adanya kehidupan masa lampau, ya, kehidupan saat ini dan akan datang. Jadi di agama lain mereka tidak mempunyai keyakinan akan kehidupan lampau ataupun akan datang, bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh Sang Maha Penciptanya, ya, oleh Tuhan Maha Pencipta. Jadi maka tidak ada hari ini masa lampau dan juga tidak ada akan datang. Mereka setelah kematian akan menunggu sampai waktu pengadilan datang untuk mengadili bahwa mereka akan masuk kemana. Jadi dalam masa penantian. Setelah itu, karena kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, maka suatu hari kita juga akan dimusnahkan. Jadi disitulah akhir daripada dunia, itu kiamat, ya, menurut pandangan mereka. Jadi berdasarkan kepada pengetahuan daripada ilmu pengetahuan bahwa di mana dikatakan sebelumnya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Namun berdasarkan ilmu pengetahuan, bumi ini sudah tercipta 4.600 juta tahun yang lampau, sudah tercipta, dan masih akan menunggu 5.000 juta tahun lagi baru dunia bisa akan hancur. Jadi kita masih, kalau mereka yang sudah meninggal saat ini harus menunggu sekitar 5.000 juta tahun lagi, ya, baru bisa diadili. Suatu waktu yang sangat luar biasa lama. Siapa sanggup menunggu, artinya di sini. Jadi dalam halnya dengan agama Buddha berbeda. Jadi semua adalah berdasarkan sifat sesungguhnya daripada alam semesta tersebut, sifat hakikinya. Jadi ini sangat logis dan sangat rasional, di mana bagaikan sains mengatakan bahwa di dalam ketika beliau juga mengatakan adalah seorang profesor di bidang ilmu pengetahuan, yaitu beliau adalah profesor di bidang kimia. Ya, beliau juga bermula dari seorang murid yang biasa, kemudian menjadi seorang murid yang sangat luar biasa dan belajar di Amerika Serikat sampai beliau meraih gelar profesor di sana dan bahkan menjadi dosen di sana di Amerika cukup lama. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan, ada teori dan ada praktek di sana yang membuktikan bahwa di mana di kehidupan ini hanya adalah materi dan energi. Sedangkan di Buddha mengetahui tentang segala sesuatu fakta, bagaikan di dalam banyak juga para ahli filsafat yang juga mencoba mempelajari adanya batin, ya, di mana seperti agama Buddha juga mempelajari adanya batin. Namun sampai saat ini di mana ilmu pengetahuan begitu maju pun hanya mengetahui tentang materi dan energi yang dapat saling dikonvert, ya, artinya berubah bentuk, saling convert satu sama lain. Jadi sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu batin. Karena batin itu sebenarnya sangat lembut dan sangat halus, sehingga bahkan sampai saat ini belum dapat mendeteksi apa yang dinamakan batin tersebut. Nah, jadi mereka tidak mengetahui tentang mentalitas, sehingga mereka menganggap yang menjadi batin tersebut adalah otak, ya, otak yang berfungsi sebagai batin. Namun nanti di Abhidhamma kita akan menjelaskan lebih detail. Psychologist said the
mind is the most powerful force in the world. No, all the creation of man, no, on earth are actually the creation of the mind. And psychologists even say, no, the creative power of the mind is unlimited, they say. And like the Americans say, only the sky is the limit. Only the sky is the limit. As the sky has no limit, and also, no, the creative power of the mind is unlimited. And the, no, psychologists, they even say, all our success and failure in life, and our happiness and sorrow in life depend on our life, on the mind. And if you really believe, they say, you can even move the mountain, they say. No? And what psychologists said are correct, actually. No? When we study, no, the Abhidhamma, no? So the Buddha described that, you know, the mind is very, very powerful. Very, very powerful. Actually, all living beings, no, not only on earth, in 31 planes of existence are created by the mind. Created by the mind through, no, the karma property. That is the property of the mind we call karma. And they explain very clearly. And, no, when the Buddha taught, he always taught, no, the principle, no, not the theory, because he knew they are the real things. No, not the theory, they are real facts of life. And then he also showed the way how we can verify by ourselves, in meditation. Actually, we can verify all the teachings of the Buddha, all the teachings of the Buddha. So if by meditation you can develop the supernormal power, so you can fly in the air. No, you can dive into the earth. No, and no, you can create whatever thing you like, no, anything you like. And this is the world, the brick world. You can walk through. No, you can walk through. No, you can even walk through. No, the big mountain. No, you can walk through. No, so these are possible. No, real possible. He gave the method how to meditate. No, so all the teachings of the Buddha are verified by many arahats. So the millions of arahats, they have gone to Nibbana. They also verified that the teaching of the Buddha are correct. And we also have, now we have PAUK Meditation Center. So in the PAUK Meditation Center, so we can develop the jhana. The jhana is mental absorption. Mental absorption. So our mind usually is not concentrated. It is always restless and wandering from one sense object to another. And that's why our mind is not very powerful. Now, when you in meditation, like the mindfulness of breathing, you can develop the jhana. So when you attain the jhana, you can concentrate your mind at one point for 1 hour, 2 hours, 3 hours. So if you practice well, up to 7 hours, or 7 days at a time, they say. So like in PAUK Meditation Center, the meditation, the teachers, the PAUK Sharo ask them to concentrate at one point up to 3 hours. So they can do that, up to 3 hours. So when you attain the jhana, the mind becomes very powerful. Not supernormal power yet. Nowadays, many people can attain the jhana. So if you wish, you can also attain the jhana. You can also attain the jhana. So, and when you attain the jhana, the Buddha show you that you can enjoy the highest mundane bliss, worldly bliss.
No, usually the people, they think that, oh, sensual pleasure is the best thing of enjoyment, the best enjoyment in life. So people are just they are walking for day after day for money, what for? To enjoy sense pleasure. No, to enjoy good food, good living, and the good movies, including the Chinese movie and Korean movies. So they think that is the very good way of living. And according to the teaching of the Buddha, that is not the right way of living. And you don't get real happiness. No, you don't get real happiness. Not just like looking for gold in the rainbow. So you try to find gold at the rainbow, you never find it. The same thing, you never get real happiness in sensual pleasure. And they don't know, by just enjoying sensual pleasure, when they die, they will go to the woeful state. They will go to the woeful state. No, like in the case of the Buddha, no, he knows all the living beings in the whole universe. There are 31 planes of existence, the Buddha said. No, and then even on the earth, we have not human beings and animals. We have woeful ghosts, all around, around the nook and corner, all there. If you have the jhana, you can see them. If you want to, you can see them. We also have Atbound deities, and some Atbound deities they are also very woeful. Even the deities, they are very woeful, and some of them are very powerful. So they can live in the very big mansions in the sky. We cannot see them, but if you get the jhana, you may be able to see them. You may be able to see them. Okay. Jadi seperti para ahli filsafat mengatakan bahwa batin itu adalah sangat luar biasa, sangat powerful, ya. Bahkan di semua apa yang ada di dunia tersebut adalah diciptakan oleh batin. Jadi hasil kreasi dari batin itu adalah sangat tinggi, bahkan dikatakan bahwa batin itu tidak mempunyai batas, ya. Hanya luar angkasa lah yang mempunyai batas. Ini yang dikatakan oleh para ahli filsafat dan ahli daripada Amerika Serikat. Jadi sebenarnya langit itu adalah tanpa batas. Para ahli filsafat mengatakan semua keberhasilan dan kegagalan kita, semua kebahagiaan dan kesedihan di dalam batin kita itu adalah karena batin kita. Jadi dengan kekuatan batin bahkan gunung pun dapat Anda pindahkan. Jadi ini benar dikatakan Dr. Mon, ini Anda dapat melakukannya. Di mana di Buddha ada mengatakan bahwa batin itu adalah sangat luar biasa. Semua makhluk hidup di 31 alam kehidupan sebenarnya adalah diciptakan oleh batin. Jadi semua tercipta karena bentukan kama yang tersimpan di dalam batin kita yang menciptakan semua kehidupan tersebut. Jadi ini juga disebut dengan kama, kekuatan daripada kama. Jadi di sini dijelaskan bahwa Buddha tidak hanya menjelaskan secara teoritis, namun yang dijelaskan adalah bersifat prinsipal, ya, hal-hal yang bersifat sangat prinsip, menunjukkan jalan bagaimana untuk membuktikan hal-hal tersebut. Jadi dengan melalui meditasi, Buddha mengajarkan kita bagaimana melihat semua hal tersebut. Apabila dengan bermeditasi kita dapat mengembangkan kekuatan supranatural, bahkan katanya kita dapat terbang di udara, menyelam ke dalam bumi, ya, juga menciptakan apapun juga. Anda juga dapat berjalan menembus tembok, bahkan gunung dapat Anda lalui. Ini semua adalah memungkinkan. Jadi di mana di dalam meditasi Buddha mengajarkan metode bagaimana untuk mengajarkan hal-hal tersebut semuanya. Jadi semua ajaran-ajaran Sang Buddha pada saat masa Sang Buddha, pada saat itu diajarkan banyak muncul arahat-arahat pada saat itu. Ya, namun di sini pada saat ini juga pusat meditasi Pa'au
yang ada di Myanmar sebentar lagi akan hadir di Indonesia, di beberapa tempat yang ada di Indonesia kan sudah ada di Batam tentunya. Jadi di sana dia mengajarkan bagaimana kita bisa mengembangkan batin kita apabila kita dapat mengembangkan jana, ya, itu suatu kondisi batin yang terserap, ya, batin yang betul-betul terserap. Jadi sehingga batin itu akan mempunyai kekuatan di sini. Jadi sebenarnya pada saat ini batin kita tidak mempunyai kekuatan, artinya kita tidak mempunyai kekuatan konsentrasi, sehingga kita mudah untuk batin mengembara kemana-mana, memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi apabila kita bisa belajar Abhidhamma, kemudian kita bisa mempelajari tentang meditasi. Sebenarnya seperti halnya mungkin meditasi pernafasan, kita dapat mengembangkan jana. Ketika kita dapat mengembangkan jana, kita bisa berdiam dalam jana untuk waktu yang cukup lama, 1 jam, 2 jam, bisa bahkan sampai 7 hari. Namun oleh Pak Ausayadaw di pusat meditasi mereka umumnya mengajar kita untuk berkonsentrasi biasanya sampai 3 jam aja dulu, mempertahankan suatu kondisi di mana batin terserap itu dalam kondisi 3 jam. Jadi ketika kita mencapai jana, pada saat itu batin kita akan sangat kuat. Jadi tidak ada pada saat jana itu batin yang kuat tersebut dia belum mencapai apa yang dikatakan oleh kekuatan batin yang supranatural. Hanya kekuatan batin itu sudah jauh lebih kuat daripada kondisi sekarang kita lagi kondisi batin yang lemah yang mudah mengembara. Nah, dengan tersebut akhirnya kita dapat mengembangkan jana tersebut. Jadi Buddha ada menunjukkan kepada kita dengan pencapaian jana tersebut kita dapat menikmati kesenangan-kesenangan jana, ya, bukan menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi pada umumnya kita sebagai manusia kita banyak menikmati kesenangan-kesenangan duniawi dan kita menganggap bahwa kesenangan duniawi itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi sehingga kita menjadi banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan setiap hari, sehingga kita banyak mencari uang segalanya agar bisa menikmati kesenangan dunia. Kita bisa menikmati makanan yang enak, seperti hari ini kami oleh Pak John sudah membawa kami makanan enak, ya. Sebenarnya beliau punya niat baik, tapi saya sendiri mengembangkan loba saya naik gara-gara beliau hari ini, tapi bukan salah dia, salah saya sendiri, ya. Ya, jadi juga katanya kita juga tertarik untuk menikmati hal-hal dunia seperti menonton film, ya, menonton film Korea. Anak-anak baru sekarang banyak menonton film Korea. Dr. Moon saya rasa dia nggak tahu film Korea dulu, ya. Sekarang kita baru tahu film Korea, film Mandarin dan segalanya. Jadi kita menganggap bahwa ini adalah jalan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi berdasarkan ajaran daripada Buddha, sebenarnya ini bukanlah suatu kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kesenangan indriawi. Jadi bahkan katakan sebenarnya itu kalau kita menikmati kesenangan indriawi terlalu banyak, ini bahkan akan ketika kematian kita akan menghantar kita ke alam penderitaan. Jadi dalam hal tersebut Buddha mengatakan bahwa apabila di dalam ke-31 alam tersebut sebenarnya, ya, Kama yang menciptakan tersebut, beliau bisa menunjukkan kepada kita bahkan di dalam kehidupan kita saat ini, di atas permukaan bumi yang kita saat ini, kita hanya mengetahui bahwa kita hanya hidup di atas bumi berdampingan, paling kita mengetahui adanya binatang, hewan di samping kita. Namun sebenarnya di sekeliling kita banyak juga sebenarnya hantu-hantu peta yang berkeliaran di sana sini, namun kita tidak melihatnya. Ada juga dewa-dewa bumi, yang dimana dewa-dewa bumi juga terlahir dengan sangat menderita di dunia tersebut. Ya, yang belajar Abhidhamma udah mengetahui bagaimana terlahirnya dewa-dewa bumi tersebut. Ya, jadi di sini maka ditunjukkan bagaimana kekuatan batin yang bisa menciptakan segala-galanya. So the Buddha, he points out the best way of living, how to live wisely and most beneficially and most happily. So when we don't know Abhidhamma, including me, I try to take notice. If we don't
know this Abhidhamma, we live only with immoral minds, unwholesome minds. So, the minds, they arise by billions, according to the teaching of the Buddha, very quick. So, if you live with immoral minds, these minds, when they perish, they leave behind their property that we call karma. Karma is action. All the action you do is actually performed by the mind. So those minds, they have this karma property. Like in science, we say, you can use energy to perform action, but that energy must not be lost. So it will be converted to another form, and it will remain there. For example, we use our energy, say to pour one bucket of water from the well, and we put up there, so that our energy is not lost. It is now stored up in that the water bucket as potential energy, and it can perform action again. So if you let it down, it will go with great force. So this karma property is very important. So when and that's why the Buddha said, when most people die, they are born in the woeful state because of this, the immoral karma. Now, when you know the moral minds, it's very easy to live with moral minds. Wholesome mind, good minds. So then, when these, you can, even in 1 second, so billions of these moral minds can arise and perish, and they leave behind billions of good karma. And these karma are also similar to the plant seeds. From a seed, you can get a new plant. And this karma, good karma, will bear the blissful, the existence, either in the human realm or in the celestial realm. Wherever you want to be, you can be born. So that means if you have billions of good karma, you can be born in the human realm and celestial realm for a billion existences. See, just 1 second, you get so great benefit. And this is real. It is real. So we have all evidences. These are all real. So that's why I say, just to learn the Abhidhamma, if even you know in moral minds, and you can live with moral minds, you are already living very wisely and very beneficial already. So we have only 6 days to teach. So I will try to teach you 7.5 hours, only a good day of our program. 7.5 hours, we may finish most of this book. Most of this book, I will try. And Anthony will help us. So you will learn a great deal. So this knowledge, very, 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 very beneficial. So I thought in my whole life, I have learned many things, and the most, the important, the most beneficial is this Abhidhamma. I regard it as the most, the beneficial and valuable, the knowledge. Okay. Jadi Buddha menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan berbahagia dan sangat menguntungkan atau baik bagi kita. Jadi ketika kita tidak mengetahui Abhidhamma, kita senantiasa sebenarnya hanya hidup dalam kondisi batin yang tidak bermoral, kondisi batin yang selalu menikmati hal-hal yang tidak bajik. Jadi dikatakan bahwa di dalam satu waktu yang sangat kecil, satu sentikan jari saja, ada 1 triliun kesadaran yang muncul dan padam, yang kemudian akan berdiam di dalam arus mental kita menjadi bibit-bibit karma atau properti karma
di mana karma tersebut akan mempunyai kesempatan berbuah. Jadi kalau kita melihat bahwa apabila kita melakukan pemikiran tidak bajik hanya dalam 1 detik saja, triliunan kesadaran tidak bajik muncul dan padam, betapa banyaknya. Jadi sebenarnya ini sama dengan ilmu pengetahuan yang mengatakan ketika kita menggunakan sebuah energi tersebut sebenarnya tidak pernah hilang. Dia hanya dikonvert atau dipindah bentuk menjadi bentuk yang lain. Seperti ketika kita mengangkat sesuatu barang, energi yang kita angkat tersebut sebenarnya dia tidak hilang, dia hanya berubah bentuk menjadi energi kekuatan sekarang, dalam hal ini energi gerak. Jadi di sini dikatakan bahwa apabila kita bisa mempelajari abhidhamma dengan baik, di mana kama properti tersebut kita ketahui adalah sangat penting. Jadi sehingga kita sebenarnya tahu bahwa pada umumnya orang yang kalau sudah meninggal, kebanyakan daripada mereka akan terlahir di alam penderitaan, karena dalam kehidupan seorang manusia kebanyakan mengembangkan kama yang tidak bajik. Jadi sebenarnya untuk melakukan kama yang bajik tersebut juga sebenarnya sangatlah gampang. Ya, kita ketahui ketika kita melakukan kebajikan, bahkan dalam 1 detik saja triliunan daripada kesadaran tersebut akan muncul dan padam dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dia akan setelah padam akan berdiam di dalam arus mental kita. Ya, ini sama dengan bibit daripada tanaman. Ketika dia biji tanaman tersebut akan menghasilkan pohon, jadi kama baik tersebut juga akan menghasilkan hasil kebajikan yang baik. Ketika dia menghasilkan hasil, dia akan membawa kita untuk terlahir di alam bahagia ataupun terlahir di alam manusia dalam jumlah, karena kebajikan tersebut dalam jumlah triliunan kehidupan juga. Nah, jadi ini adalah nyata, banyak petunjuk yang menuju ke sana. Ketika kita setelah mempelajari abhidhamma, kita mengetahui bagaimana untuk membedakan antara batin yang bajik dan batin yang tidak bajik, sehingga dengan demikian kita bisa mengembangkan batin yang bajik selalu, sehingga kita bisa hidup dengan penuh manfaat dan sangat bijaksana. Jadi untuk setiap harinya ke depan tersebut, kita dalam setiap hari akan mempunyai program sekitar 7,5 jam untuk belajar abhidhamma. Jadi dengan waktu tersebut diharapkan hampir kita harap mungkin sebagian pada umum daripada keseluruhan buku tersebut dapat kita selesaikan, karena ini adalah sangat-sangat bermanfaat bagi kita, karena selama beliau mengajar sepanjang hidupnya, beliau merasakan sebenarnya abhidhamma tersebut adalah merupakan sebuah pelajaran yang paling berharga dan paling bernilai dan bermanfaat bagi kita semua. So tomorrow we start with meditation. 5:30 to 6:30 is meditation. And then when we stop the class at 8:30, so if you wish, we can do another 1 hour meditation, 8:30 to 9:30. So if we can sleep at 10 and get up at 5, we have 7 hours sleep. That is enough. That is enough for daily sleeping. So if you don't want the 1 hour meditation after the class, you should come back and then before you sleep, you should meditate at your place, at least half an hour. Then you sleep very well and get good dreams. So and great benefit also. Okay. Ya. Jadi seperti program yang sudah dikatakan oleh Pak Tanagus, kita mulai dengan jam 5.30 meditasi, berhenti di 8.30. Tapi kita kan sebenarnya tadi yang setuju pertanyaannya. Mana kita lihat suara terbanyak ya. Lebih setuju pertanyaan atau meditasi setelah kelas? Kalau memang Anda mau meditasi, Dr. Mu mengajar meditasi. Kalau Anda mau bertanya, saya juga nanti meminta beliau apakah beliau mau membimbing tanya jawab.
Tergantung Anda. Untuk teman, they want after class, they want to make 1 hour for question and answer every day. It's up to you, as you like. Agree? Ya, sesuai dengan Anda, oke. Ya, jadi beliau ada, kita bisa tanya jawab langsung kepada beliau juga bagus. Ya, kesempatan menambah pengalaman kita. Oke. Now, when you do meditation, you should know how to do it. No, only then you get you get real benefit and real result. So, the Buddha, he described 2 types of meditation. One is samatha meditation. So, to develop tranquility, that means the peacefulness, the peacefulness of the mind, and also the purity of the mind. And we develop concentration, that by samatha bhavana, the right concentration to perform vipassana meditation. So the second one is vipassana meditation. So, even in the samatha meditation, the Buddha, because it is very important, the Buddha described 40 subjects of meditation, 40 methods of meditation, you may say. And they include the 4 guardian meditation. So the 4 guardian meditations are most desirable and most beneficial, and you should practice them whenever possible. This 4 meditation, the guardian meditation, and you should know it actually. Okay. Jadi dalam melakukan meditasi, jadi kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan meditasi yang benar, dan juga kita harus mengetahui metode yang benar. Ya. Jadi kita dikatakan bahwa Buddha mengajarkan ada 2 jenis meditasi, 1 samatha, 1 vipassana. Di dalam samatha kita mengembangkan ketenangan batin, dan untuk mengembangkan batin tersebut menuju ke pemurnian. Jadi di sini kita adalah mengembangkan konsentrasi kita, konsentrasi yang benar untuk kemudian melanjut kepada pengembangan daripada meditasi vipassana. Jadi bahkan di vipassana Buddha mengatakan bahwa ini adalah sangat penting, di mana Buddha ada menunjukkan 40 objek atau subjek meditasi yang untuk mengajarkan meditasi, termasuk 4 meditasi perlindungan. Ya. Jadi kita harus melakukan hal tersebut sebaik mungkin, karena ini sangat baik bagi kita untuk mengembangkan meditasi. Number 1 is the Metta Bhavana, radiating loving kindness. So when you start meditation, you should begin with it, at least about 5 minutes. Not long, even 5 minutes is quite very good. So just radiate loving kindness. May all living beings be happy and well. That's all. Try to visualize, like all the meditators, all our co-meditators, be happy and well. And there are deities around here. May all the deities be happy and well. And may all living beings be happy and well. Try to meditate. So sincerely wish them to be happy and well. So while we are radiating like that, we are developing moral minds by billions, even in one snap of the hand, billions of good moral minds. So if we can develop moral minds, actually we are happy at that time. That is also living happily. And when we radiate loving kindness to all living beings, though we cannot see, like the deities, they know that we radiate loving kindness to them. They also they return the loving kindness to us. So they will protect us. They will protect us. And all our co-students and co-meditators,
So we become friendly with each other. If you just develop the attitude of loving kindness, then we can live very, very happily again. And the Buddha said, no, this guardian meditation is to protect you, to guard you from internal enemies and external enemies. The internal enemies are the defilements. So that is the bad mental factors that defile the mind, debase the mind, and make the mind wicked and to perform evil actions. No? So tomorrow, no, you will learn about this defilement. No? Anger, greed, ignorance, the three leaders. There are three leaders. So no, they always overwhelm our mind. You don't know you are acting, no, because of their influence. They are actually pushing you, no, since morning to get, good breakfast, good noodles, and then to get to work for money. So they are pushing you. You are performing according to their demand, their command, you might say, and you don't know that. So when you are ready, loving kindness, moral minds, when you attain moral mind, this defilement do not arise in the mind. And then we say the wicked, the person, the wild beast, and the wild ghost, etc. They don't attack you. They don't attack you, because when you develop the loving kindness, they also return the loving kindness. So try to do that. And number two is we call Buddha-nusati. Buddha-nusati is the attribute of the Buddha. So the Buddha, he has unlimited, uncountable, the good virtues. So even another Buddha cannot admire the virtues of a Buddha, they said. But our Buddha, he in order to respect the Buddha, he described 9 attributes. So some of you get that Pali. Isipito Bhagava Araham Samma Sambuddho. So these are 9 attributes. These 9 attributes are actually they are the highest the attribute. The first one, Araham. You can choose only one. If you don't know all the 9, just Araham. Just reflect Araham, Araham. So, you at home when you pay homage to the Buddha, so after saying prayers, you look at the Buddha, and then you just reflect Araham, Araham, Araham. So Araham means the Buddha is free from all those defilements. And because of that, he is the noblest. And because he is the noblest person, he is most worthy of veneration. That's all. Buddha is not the noblest and most worthy of veneration. And actually, Buddha is the person who received the greatest amount of veneration, not only from men, also from the celestial beings. We call the deities and the Brahmas. They also pay homage to the Buddha. So when we pay homage to the noblest person, again we get great benefits. Great benefits. So moral minds arise by billions again, just Araham, billions of moral karma. So we can get billions of moral karma even in one second. So if you get billions of the good karma, you are already richer than the richest American in the world. We call Bill Gates. You are already richer than him. So only this karma will follow you, will condition you to be born in the blissful realm. So actually, they will follow you. So Araham, Araham, very easy, very easy. So Araham, the noblest and most worthy of veneration. Just that Araham, Araham. Or if you want,
even shorter attribute, you can say Buddho, Buddho, Buddho. Buddho means the Buddha. It means Buddha. And Buddha is the self-enlightened, fully enlightened. So then when he is fully enlightened, he knows everything that should be known. He attained we call omniscience wisdom that knows everything that should be known. And when we learn Abhidhamma, we come to understand the Buddha really possessed this the wisdom. Because he knew what all other learned people do not know. So he knew about that. And he also can enlighten you. And actually he enlightened millions of people, actually. Millions of people he enlightened. So, Buddho, Buddho, Namo Buddhaya. You can even say Namo Buddhaya. I pay respect to the Buddha. I pay homage to the Buddha. Namo Buddhaya means I pay homage to the Buddha. You can also reflect Namo Buddhaya or Buddho, Buddho, Buddho. So try to reflect this two, as much as possible. So like we say when you start the meditation, try to develop loving kindness about 5 minutes, and Buddha Nusati about 5 minutes. So that will protect you from all the evil ghosts, something like that, evil spirits, something like that. So when we develop, reflect the attribute of the Buddha, so our body and mind are permeated by the attribute of the Buddha, and we become noble. And because of this nobility, those ghosts cannot give us trouble, will not give us trouble. And we also have the notion we are with the Buddha. So this is, as far as I see, this is the best preparation for death also. We can die at any moment. So when you die, to be born in the blissful realm is very important. If you are born in the woeful ghost, in the woeful realm, so the Buddha said, you will be born again and again, many existences. Very, very difficult to regain the human existence again. So, when you are about to die, you have immoral mind at that time. You will go to the woeful state. So only if you can develop moral minds at that time, you will be born in the blissful realm. So, the best way to get to get that moral mind is, so try to reflect Araham, Araham, Araham. So you are going to die. So when you are on the bed in the hospital, and you already know that the doctors, they also know that you are going to die. And some doctor, they even say, oh, you can live at most three days. So when you come like that, when you are about to die, people are frightened. So if you are afraid to die, that is immoral mind. You are getting immoral mind. And during the time near about to die, you are the worrying about your wife, about your children, about your job, all these things. Those are immoral minds. So you have to go to the woeful state. So if you are reflecting Araham, Araham, not just the mindfully, then you live with moral mind. You don't need to be afraid of anything. You can die very bravely. And when I die, I will be born better than now. Okay. Jadi 4 meditasi perlindungan yang kita kembangkan. Yang pertama adalah metta bhavana. Jadi metta bhavana ini kita mencoba untuk memancarkan cinta kasih
kepada semua makhluk. Jadi di sini sedikitnya kita mencoba selama 5 menit sebelum meditasi kita memancarkan kepada semua makhluk hidup, semoga mereka hidup bahagia dan sehat selalu atau baik selalu. Jadi biasanya kita akan mencoba bermeditasi memancarkan kepada sekeliling kita, bisa kepada teman-teman kita di sekeliling kita ini, dan juga kepada semua dewa yang ada di sekitar ini semua. Jadi kita memancarkan dengan penuh ketulusan, sehingga di dalam satu waktu yang sangat kecil akan muncul batin-batin yang bermoral dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak. Jika kita dapat mengembangkan ini semua, maka kita juga akan merasa bahagia. Jadi di dalam pemancaran tersebut kita memancarkan cinta kasih dan juga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita apabila kita memancarkan cinta kasih kepada semua yang ada, semua makhluk hidup yang ada di sekitar sini, bahkan dewa dan segalanya, mereka akan melindungi kita. Jadi mereka akan memberi perlindungan kita bisa hidup bahagia. Dan juga apabila kita bisa memancarkan ini kepada sesama teman kita, maka niscayalah kita bersama nanti akan hidup dengan penuh persahabatan, tidak ada saling komplain kamar kamu lebih bagus, saya jelek, enggak ada. Semua merelakan, kalau kamar saya jelek bagus siapa mau silakan gitu ya. Jadi kita akan hidup dengan penuh bahagiaan satu sama lain. Jadi Buddha mengatakan 4 meditasi perlindungan tersebut bisa membantu kita untuk melawan semua musuh-musuh kita, baik musuh-musuh internal maupun musuh-musuh eksternal. Di mana musuh-musuh internal kita adalah kekotoran batin yang senantiasa telah mengotori batin kita dan membakar batin kita untuk selalu terpengaruhi oleh keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Jadi di sini kita menjadi mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk menikmati kesenangan dunia, untuk mendapatkan bahkan pada mulai pagi hari kita dikatakan kita bagaimana untuk mendapatkan sarapan pagi yang baik ya, mendapat makanan mie goreng yang baik ya. Jadi sehingga kita hanya mencari sepanjang hidup hanya mencari uang. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya batin kita telah dikotorkan oleh kekotoran batin kita yang senantiasa menyebabkan kita hanya melakukan kebajikan, sehingga menyebabkan sebenarnya para makhluk gampang untuk mengganggu kita. Jadi yang kedua, Buddha Nusati. Buddha Nusati adalah kita merenungkan akan kebajikan-kebajikan daripada Buddha. Jadi semua kebajikan Buddha, bahkan tidak ada Buddha lain yang mampu ataupun makhluk lain dan manapun yang bisa mampu menyamai kebajikan daripada sang Buddha tersebut yang terdiri dari 9 kebajikan. Jadi ketika kita melafalkan iti piso bhagawa araham sama sambuddho bhagawa, jadi di sini kita sudah melafalkan tentang semua ke-9 daripada kebajikan-kebajikan daripada sang Buddha. Namun apabila kita kita tidak bisa menyebutkan sepanjang itu, kita juga bisa hanya menyebutkan araham. Dengan penyebutan araham tersebut, pertama-tama kita coba, kalau di rumah kita ada rupang Buddha, kita coba dengan merefleksikan rupang Buddha tersebut, memandang kepada rupang Buddha, kita mengembangkan araham, kemudian kita bisa dengan menutup mata juga melafalkan tersebut. Jadi setelah itu batin kita akan menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih murni, sehingga juga akan lebih murni. Kenapa? Karena dengan araham tersebut kita telah melafalkan bahwa Buddha yang sangat mulia, di mana semua kekotoran sudah menghancurkan semua kekotoran batin, dan seorang yang sangat dihormati di dunia. Jadi beliau bukan hanya menerima penghormatan daripada manusia, bahkan juga para dewa dan Brahma.
Jadi ini adalah suatu manfaat yang sangat besar bagi kita. Dengan melafalkan araham tersebut, triliunan daripada kesadaran bajik atau kama-kama bajik akan muncul pada diri kita. Bahkan dengan triliunan kama-kama bajik tersebut, kesadaran-kesadaran bajik muncul pada kita, pada saat itu kita menyimpan begitu banyak kekayaan. Bahkan dikatakan kita jauh lebih kaya daripada orang terkaya di dunia tersebut. Ya, meskipun Bill Gates tadi disebutkan Bill Gates sebagai orang terkaya, maka Andalah lebih kaya daripada beliau. Karena aku lihat di sini banyak yang duduk bermeditasi, entah sudah berapa triliun, berapa banyak triliun harta mereka tabung saat ini, malam ini juga. Nah, jadi semua hal-hal bajik tersebut dia selalu berada di arus batin kita dan senantiasa mengikuti kita untuk membawa kita terlahir di alam bahagia. Dan jika kita ingin mengatakan sulit mengatakan araham sekalipun, kita bisa hanya dapat melafalkan Buddho. Jadi Buddho itu adalah merupakan yang telah tercerahkan secara sempurna. Mengetahui segala hal-hal yang perlu ketahui, dengan kebijaksanaan mengetahui segala hal-hal yang sesungguhnya perlu diketahui. Jadi dengan mempelajari Abhidhamma, maka kita dapat mengetahui sebenarnya apa semua yang diketahui Buddha itu adalah benar. Karena dengan mempelajari Abhidhamma di sini kita dapat mengetahui banyak kebajikan Buddha ini dapat kita pelajari di Abhidhamma. Jadi bahkan kita katakan juga dapat tercerahkan oleh kebijaksanaan tersebut. Sudah jutaan orang yang tercerahkan oleh Buddha dalam hal ini. Jadi juga kita dapat melafalkan dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya yang berarti saya memberi penghormatan kepada Buddha. Ya, jadi dengan merafalkan ini sebanyak mungkin dan sesering mungkin, jadi kita bisa mengembangkan cinta kasih tersebut. Paling tidak setiap harinya dalam sebelum meditasi kita mengembangkan 5 menit dengan menyebutkan meditasi cinta kasih atau metta bhavana, kemudian dilanjutkan dengan meditasi Buddha Nusati selama 5 menit, maka kita akan terlindungi. Jadi sehingga pada saat itu batin jasmani kita, diri kita akan merasakan suatu kemuliaan daripada Sang Buddha, di mana tubuh kita akan juga merasakan menjadi sangat mulia. Jadi kita juga dengan hal tersebut kita bisa hidup dengan bahagia. Kemudian ketika kita meninggal, kita dapat terlahir di alam bahagia. Ini adalah yang terpenting. Ya, karena apabila kita hanya senantiasa mengembangkan batin yang tidak bajik, maka ini akan menghantarkan kita terlahir di alam penderitaan. Sekali kita terlahir di alam penderitaan, maka kita akan menjadi banyak kali terlahir di alam penderitaan, karena akan sangat sulit bagi seseorang yang sudah terlahir di alam penderitaan untuk bisa meraih terlahir kembali di alam manusia. Ya, ini nanti di Abhidhamma jelas sekali disebutkan. Jadi hanya dengan mengembangkan moralitas yang baik, maka kita dapat terlahir di alam yang baik. Ini adalah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan dengan merefleksikan araham misalnya. Bahkan katanya para dokter juga sering bisa mengatakan atau menjelaskan kepada kita usia Anda atau menentukan usia Anda berdasarkan penyakit yang diperiksanya. Dia juga dapat memprediksi terkadang batas usia kita sudah sampai di mana. Jadi dengan hal tersebut, apabila hal-hal tersebut kita ketahui, kita bisa tetap mengembangkan meditasi cinta kasih dan mengembangkan batin yang murni. Kalau enggak, kita akan terlahir di alam bahagia. Karena dengan kekhawatiran pada saat kematian, kita mengkhawatirkan pekerjaan kita, mengkhawatirkan istri dan anak kita, ini akan mengantarkan ke penderitaan. Hanya dengan hidup dengan penuh bahagia, melafalkan araham dan batin yang murni akan muncul dan kita akan meninggal dengan tenang dan bahagia. So 5 minutes metta bhavana, 5 minutes Buddha Nusti, and then 50 minutes anapanasati. No, anapanasati is mindfulness of breathing. So, in mindfulness of breathing, anapana means in breath and out breath. Anusti means the repeated reflection.
So repeated reflection on the in-breath and out-breath. So you should know our meditation subject in here is in-breath and out-breath. So you have to be aware of your in-breath and out-breath all the time in this meditation. So this meditation is among the 40 meditation subjects, they regard it as the top. The top meditation, the noblest meditation, and the meditation used by all the bodhisattva and the Buddhas themselves. They use this. And also nowadays in all meditation centers, we are teaching this anapanasati. But it is important to practice it as taught by the Buddha. Only then you can develop the full Rupavajja jhana. So by this meditation, you are going to get full Rupavajja jhanas. So the Buddha said, try to control just one thing, that is your mind. If you can control your mind, then you will enjoy human happiness, celestial happiness, and even Nibbana happiness. Okay. Ya, jadi pada saat meditasi cobalah kembangkan meditasi metta bhavana selama 5 menit, kemudian meditasi Buddha Nusati selama 5 menit, kemudian 50 menit untuk anapanasati. Anapanasati yaitu merefleksikan kepada nafas masuk dan nafas keluar. Anapana yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Sebenarnya panasati tersebut adalah penuh perhatian yang merefleksikan nafas masuk dan nafas keluar tersebut. Jadi gunakanlah waktu Anda untuk bermeditasi anapanasati, karena saat ini banyak pusat-pusat meditasi seperti di pusat meditasi Pak Au juga mengajarkan anapanasati. Jadi ini adalah sangat penting seperti yang dikatakan Buddha. Dengan anapanasati tersebut kita bisa meraih menuju ke 4 rupa wacara jhana. Jadi di sini dikatakan cobalah untuk Buddha menjelaskan cobalah untuk mengembangkan suatu konsentrasi hanya pada satu hal saja, yaitu pada batin kita, sehingga dengan hal tersebut kita bisa menikmati kesenangan duniawi maupun kesenangan surgawi ya. So the best way to control your mind is this anapanasati. Some people think that you are sitting, just still doing nothing. You are an idle person, they would say. But actually, we are doing the most difficult, the job in in life. To control the mind is most difficult. So in anapanasati, the Buddha said, you sit cross-legged like the Buddha sit, and most of you are sitting cross-legged. It's all right. You can sit comfortably, the cross-legged, any way you like. So to sit like the Buddha is very difficult, actually. So that, and then keep your upper body erect, so that you can sit for a longer time. So you are keeping erect. Don't stiff your mind, your body. Relax everything. Relax. Try to relax your mind. Relax your body. You relax your muscle. Try to live very comfortably. And then we should keep our hands, someplace, constantly. So, the best way is, keep your hand like this and place on your, on your legs, on there. Or if you wish, you can place your hands like this on your knees. You can while you are sitting. So, whichever you like. Then you close your eyes and you breathe normally. And you try to be aware of the in-breath and the out-breath. You are breathing in, you are breathing out. You know the in-breath goes in, the out-breath goes out. Now try to focus your attention around the 2 nostrils and the upper lip, just below the nostril. So just keep your mind there. Don't try to take notice of other things.
No, don't let your mind take other things. So while you are breathing, try to be aware of the in-breath and the out-breath, and also the touch around the two nostrils or at the upper lip. So for most of us, we are breathing with two nostrils. So the touch would be around the two nostrils. So some people with short nose, so for them the touch is on the upper lip, just under the nostrils. And actually, if we can know the touch at the upper lip, it is even better. Because some people, when they don't know, they are taking notice of the touch at the inside the nose. Then, as they meditate, their nose becomes bigger and bigger, and they cannot meditate anymore. Okay. Jadi cara terbaik untuk mengendalikan batin kita adalah dengan meditasi anapanasati. Banyak juga sebenarnya kadang ada orang berpikir sebenarnya buat apa ya, hanya dengan duduk berdiam saja tidak ada manfaatnya, ya kan? Namun sebenarnya Anda telah melakukan hal yang paling sulit yang susah dilakukan oleh orang lain, yaitu mengendalikan batin kita, ya, itu hal yang sangat sulit. Jadi kita bisa duduk dengan kaki disilangkan seperti duduk yang Anda lakukan saat ini, atau juga bisa duduk dengan posisi seperti posisi rupang Buddha, yaitu posisi lotus, ya. Itu sangat sulit, terutama bagi orang-orang gemuk seperti saya, ya, gendut cebol lagi, bentuknya udah kapsul, mau duduk macam rupang Buddha mati saya nanti, ya. Bagi anda mungkin gampang, ya. Jadi sebenarnya ini tapi nggak masalah, tapi pokoknya kedua kaki itu bisa diselangkan atau diletakkan satu sama lain. Ada perlu satu kaki di atas boleh atau tidak, atau diletakkan di depan aja satu sama lain, tetapi dengan kondisi kedua tangan ditaruh seperti rupang Buddha bisa, ya, ataupun dengan dua tangan ditaruh di depan. Jadi ini setelah itu kita coba menjaga supaya tubuh kita tetap tegak, ya, tetap tegak, sehingga kita bisa membuat seluruh daripada tubuh kita, juga otot-otot kita untuk bisa menjadi rileks, ya, sangat menjadi serileks mungkin. Kemudian kita bisa menutup mata dengan bernafaslah dengan normal, namun ketahuilah ketika nafas masuk maupun nafas keluar, coba untuk memusatkan perhatian kita pada sekeliling daripada lubang hidung ataupun pada sebagian orang pada bagian atas daripada bibir. Jadi jangan memikirkan hal-hal lain, cobalah hanya menyadari akan nafas masuk dan nafas keluar yang menyentuh di sekitar kedua lubang hidung. Banyak orang ketika kadang mereka tidak dapat melihat di sekitar lubang hidung, ya, kalau mereka hanya melihat daripada bibir atas itu juga enggak masalah. Namun jangan coba untuk melihat nafas tersebut sampai di dalam bagian lubang hidung. Ketika kita melihat di bagian lubang hidung tersebut, kita akan merasakan pada saat meditasi hidung kita yang di dalam, ya, artinya bukan di lubangnya, di dalam hidung, hidung kita akan terasa membesar sekali, sehingga pada saat itu sensasi membesar sehingga kita tidak bisa memperhatikan nafas lagi. Some people they find it difficult to know the touching of the breath. We are breathing all the time. So when you don't take notice, you don't even know that you are breathing. But now if you focus on your breathing now, as you sit here like this here, while you are, so you can see the touch around the nostrils. So if you focusing around the nostrils, the touch will appear in the nostrils. So if you try to concentrate your mind on the tip of the nose, the touch will become distinct at that point. Wherever you concentrate, your mind, it will. As we breathe in, like the air blows inside.
So the touch is around the nostril as well as around the inside of the nostril. No? So when we breathe out also, just like blowing the air out, like that. So you see the touch. No, just like touch the day like that. So when you are sitting under the aircon, no, the air, the cool air is touching your cheek. So just like touching like that. So while you're breathing in, breathing out, you get the touching. So we say, no, try to take notice around the nostril. So, no, if it is the distinct at the two nostrils, or you try to choose which nostril is more distinct, and then concentrate only on that one nostril, it becomes more distinct. And if you for you the touch does not distinct yet, so you be patient. Try to be aware. Try to just relax and try to be aware of the touching while you breathing in, breathing out. Slowly you will know it. And even if you have difficulty, just concentrate only on one nostril, the right or the left, whichever you want. No, so if you still find it difficult, you can breathe in a little hard. At the beginning. Then when the touching is distinct, just breathe normally. So you have to know the touch. And then when you know the touch, the instruction said, you choose the most distinct touching point. And keep your mind at that point and try to be aware of the in-breath by that gentle touch at that point. So you try to be aware of the in-breath going out, going in. The out-breath going out by the gentle touch there, we know the in-breath and the out-breath. And we don't follow the in-breath inward or the out-breath outward. We always keep our mind at the touching point. And we are not taking notice of touching, touching, knowing, not like that. We are trying to be aware of the in-breath by the touch and the out-breath by the touch. So just we are aware, we are concentrating on the in-breath and out-breath. And we know the in-breath and out-breath by the gentle touch. Okay. Jadi cara terbaik tadi dengan anapanasati. Jadi biasanya kita mencoba bagaimana memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Tapi sebenarnya terkadang juga ini sangat susah dilakukan karena banyak orang tidak mengetahui titik nafas masuk ke nafas keluar itu pada bagian atas daripada bibir kita ataupun di sekitar daripada lubang hidung. Sangat susah merasakan hal tersebut karena ketika kita memusatkan untuk mengetahui dan melihat sentuhan-sentuhan di sekitar lubang hidung, ya, yang muncul pada saat itu sebenarnya kita juga kadang merasakannya itu tidak jelas, ya kan? Kita merasakan tidak jelas. Jadi kita coba memperhatikan hanya dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar pada satu titik, dan umumnya kita akan merasakan kejelasan daripada titik sentuh itu mulai bisa pada kedua lubang hidung. Namun kita mencoba setelah muncul sentuhan pada kedua hidung itu menjadi lebih jelas, kita coba mencari mana titik sentuh yang lebih jelas di antara dua titik sentuh, mana yang lebih kuat, lebih dominan. Jadi kita mencoba memusatkan perhatian kita pada titik tersebut, dan kita bernafas masuk dan nafas keluar memperhatikan pada titik sentuh tersebut. Bagaikan ketika kita kulit kita ketika terkena daripada AC, kita merasakan sentuhan-sentuhan dari AC tersebut di wajah kita. Jadi kita hanya memperhatikan di sekitar lubang hidung, di mana ketika kedua lubang hidung tersebut kita merasakan belum jelas, kita jangan menyerah. Kita hanya mencoba untuk lebih sabar, rileks, dan menyadari nafas masuk dan nafas keluar lagi. Kemudian perlahan-lahan kita akan merasakan.
Kalau kita sudah dapat merasakan lagi, kita mencoba untuk melihat kepada satu titik yang lebih jelas. Jadi namun apabila terkadang kita masih sulit lagi merasakan titik sentuh tersebut, Anda boleh coba untuk dengan mencoba bernafas lebih keras dulu. Dengan bernafas lebih keras, pada saat itu sentuhan tentunya akan lebih keras. Nah, dengan demikian ketika kita sudah merasakan sentuhan tersebut, kita coba menjaga sentuhan tersebut, kemudian bernafas dengan pelan-pelan, kemudian nafas tersebut akan menjadi lebih lembut dan sentuhan-sentuhan lembut akan kita rasakan. Nah, kita senantiasa menjaga batin kita pada titik tersebut, pada nafas masuk dan nafas keluar, namun jangan pernah mengikuti nafas masuk dan nafas keluar tersebut. Ya, kita hanya memperhatikan pada titik sentuhnya, jangan ikut dia ke dalam ataupun ikut dia keluar. Now, why we are not teaching you, try to be aware of the in-breath and out-breath. No, why you are listening. No, so try to see whether you can know the touch. No? Now, at the beginning, our mind is usually not concentrated, it is restless and wandering from one sense object to another. So, we are advised to count our in-breath and out-breath. So we call the counting method. So the way we count is we breathe in, breathe out, we count 1. Breathe in, breathe out, we count 2. Breathe in, breathe out, we count 3. So you should count not less than 5 and not more than 10. So we take the middle point, up to 8. 1 to 8, 1 to 8, again and again. So try to count. So if you take the counting method, you can control your mind very, very well. So when you can count up to, you can concentrate on that in-breath and out-breath by this counting method up to half an hour and more. Only then stop counting. Just try to be aware of the in-breath and out-breath. So when the mind becomes restless again, you can use the counting method again. So try to do it the whole sitting. Okay. Jadi kenapa kita diajarkan untuk menyadari nafas masuk, nafas keluar? Karena di sini ketika kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar pada saat permulaan daripada batin kita, terkadang kita tidak bisa berkonsentrasi, ya. Batin kita sering kacau. Batin kita sering mengembara kepada satu objek ke objek yang lain. Jadi dengan hal-hal tersebut maka kita diminta untuk mencoba dengan metode hitung, ya. Jadi metode hitung itu kita coba memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, kita hitung 1, nafas masuk, nafas keluar hitung 2, ya. Sampai kemudian 3, kita diminta untuk menghitung tidak kurang dari 5, namun jangan lebih dari 10. Jadi ini diambil titik tengahnya itu menghitung sampai angka 8 saja. Jadi kita hanya menghitung nafas masuk, nafas keluar 1 sampai 8 secara terus menerus. Nah, dengan mencoba menghitung tersebut, dengan metode hitung kita tersebut, kita bisa mencoba mengendalikan batin kita, bisa berada pada konsentrasi pada nafas bisa lebih baik. Nah, jadi apabila kita bisa berkonsentrasi pada hal tersebut melebihi waktu lebih dari setengah jam secara terus-menerus tanpa batin mengembara, kita boleh mencoba berhenti dengan metode hitung, kemudian kembali menyadari akan nafas masuk dan nafas keluar terus-menerus. Namun apabila batin kita masih kacau, tidak bisa tenang, kita bisa menggunakan metode hitung kembali. During meditation, keep your body, your hands, still. Don't move. Don't move. So if you move, to move it, you have to pay attention. That means your mind goes to the distracted there.
So try to keep still as much as possible. And usually the pain may arise in some part of your body. The pain or the itching or the crawling, all these things, so they may arise. So don't pay attention. Don't pay attention. You know it, and then just neglect it. It is the nature of the body, to get the pain, to get the itching. So I don't worry, I don't bother. So neglect it. Just try to concentrate on the in-breath and out-breath. If you can concentrate well, you don't know the pain, the itching anymore. They will disappear. Because the mind can be aware of only one thing at a time. So if you can concentrate well, you don't know it, it disappears. So if you cannot concentrate well, your mind goes up and on to the pain, to the pain, and you even worry, it may be more painful, or it seems to be more painful. So when it becomes very painful, you cannot bother it. Then try to relax it, to change your posture. So to relax it. So at first we are sitting like this. So when we get the pain here, so we put down the leg like this. And so if you wish, you can also change like that. It is quite wise to put the two legs, not one upon another, but keep them parallel like that. So even that, sometimes if you put like that, then this hip becomes the more painful. Then you have to change. You have to change in and out. Then it will become on the other side. So try to tolerate the pain as much as possible. So when you find it very painful, you are allowed to change your the posture, but don't change abruptly. Don't do that. Don't make any noise. We should keep noble silence during that. So when you want to change, then you want to scratch. So try to know that. Try to be aware of your in-breath, out-breath all the time. So now you are itching. So you want to scratch it. So while you are trying to be aware of the in-breath and out-breath, with little attention you can scratch it. And then you stop it. Or if you want to change your hand, you change it, and then you just keep on meditating. So try to do that. Selama meditasi kita mencoba menjaga jasmani, tubuh dan tangan kita untuk tidak bergerak, Jadi karena dengan bergerak, perhatian kita pada nafas akan teralihkan. Jadi kita mencoba untuk menjaga batin kita semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan. Namun terkadang rasa sakit bisa muncul, Namun kita jangan memberi perhatian kepada rasa sakit tersebut, Coba abaikan, Meskipun rasa sakit ataupun rasa gatal ataupun kadang kebas itu muncul, abaikan saja. Cobalah untuk berkonsentrasi dengan baik. Apabila kita bisa berkonsentrasi dengan baik, kemudian rasa sakit ataupun rasa gatal tersebut akan hilang dengan sendirinya. Karena dengan konsentrasi batin yang baik, kita menyadari secara abhidhamma pada suatu saat tersebut batin kita hanya bisa mengambil satu objek. Kalau kita sudah mengambil ke objek pernafasan, maka objek sakit tersebut biasanya akan hilang ataupun rasa gatal tersebut akan hilang. Namun apabila konsentrasi kita belum cukup kuat untuk itu, di mana rasa sakitnya akan timbul dan makin sakit terus menerus, pada saat itu kita boleh mencoba memindahkan atau merubah posisi tubuh kita,
namun tetap rileks ya. Misalnya kita bisa memindahkan posisi kaki kita. Ketika kaki kita satu di atas atau satu di bawah, ataupun ya, jadi kita bisa mencoba memindahkan dari yang kanan ke bawah, yang kiri naik ke atas ya. Ataupun sebenarnya kalau boleh juga tadi disebutkan bahwa kedua kaki kita bisa diletakkan paralel, satu di depan dan satu di belakang. Nah, jadi dengan demikian pun sebenarnya kita duduk dengan kaki paralel saja kadang bisa muncul rasa sakit pada bokong. Nah, jadi ketika hal tersebut terjadi kita coba menahan, namun ketika tidak mampu kita mentoleransinya, kita memindahkannya dengan sangat halus. Jangan memindahkan secara kasar, menimbulkan suara-suara yang bisa mengganggu orang lain. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga keheningan yang baik, ya, noble silent tadi tersebut. Jadi dalam hal tersebut kita coba juga untuk senantiasa menyadari akan nafas masuk dan nafas keluar. Dengan kondisi tersebut, ya, ketika nafas masuk dan nafas keluar kita perhatikan, waktu itu kita memindahkan posisi, kita boleh memberi sedikit perhatian kepada pemindahan, namun jangan terlalu banyak langsung lari kepada merubah posisi tubuh, karena pada saat itu konsentrasi kita akan tertarik. Jadi kita melakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Any question about meditation? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Langsung boleh. When we are reflection about the Buddha. So it means the Buddha with us, as we are know well, the Buddha already go to Nibbana, the Buddha already Nibbana. How come we can be us? Very good question. No. Though the Buddha passed away to Pranibhana, the attributes of the Buddha still remain. And the teachings of the Buddha still remain. So long the teaching of the Buddha remains, so the Buddha also remain. We can regard that. So the Buddha said, when I pass away, don't think that you don't have any teacher. My teachings will be your teacher. And you can also pay respect to me, though I pass away. There are 4 Chaitya. Chaitya is object of veneration, like the pagoda we call Chaitya. So there is my teaching Dhamma is Dhamma Chaitya. It's called Dhamma Chaitya. I will leave. I will leave behind relics. My body will turn into relics, and these relics, you can also worship it as Dhatu Chaitya, Dhatu Chaitya. And the things I use, my ropes, my bow, and then all these you can also worship it as the Bhoga Chaitya. And then you can also make the statues or the painting, So we call that Uddesa Chaitya. So this 4 Chaitya, anyone when you paying worship, and you regard that as the real Buddha, and recall the attribute, you get the same benefit as you pay homage to the real Buddha. Okay. Ya, sebuah pertanyaan yang sangat bagus oleh teman mengatakan, di mana pertanyaan ketika kita bermeditasi dengan melafalkan Buddha, ya, di mana dikatakan bahwa dengan demikian Buddha bisa melindungi kita. Jadi bagaimana kita mengetahui hal tersebut padahal Buddha sudah maha parinibbana, sudah tidak ada, ya, begitu ya. Nah, jadi Dr. Moon mengatakan itu adalah pertanyaan begitu bagus. Jadi artinya ketika
kita bermeditasi melafalkan Buddha-Buddha, di mana Buddha pernah mengatakan, meskipun saya tidak ada lagi, jangan pernah menganggap bahwa tidak ada guru yang mengajari kamu lagi. Semua dhamma yang telah saya ajarkan ini adalah guru yang senantiasa ada pada kamu. Ya, jadi Buddha mengatakan, bahkan kalau kamu akan memberi penghormatan kepada saya, ya, hanya dengan memberi penghormatan kepada dhamma, mempelajari dhamma dengan baik yang kita sebut dengan dhamma satya, ataupun ketika saya sudah meninggal, Mahaparinibbana dan dikremasi, relik-relik saya juga dapat Anda hormati sebagai datu satya, ataupun kepada semua barang-barang yang saya gunakan, misalnya jubah ataupun pata yang saya gunakan, yang kita sebut dengan boga satya, ya, maupun juga rupang Buddha ataupun gambar Buddha, ya, tersebut sebagai udesa satya. Apabila kepada 4 hal tersebut Anda memberi penghormatan, Anda boleh menganggap bahwa itu adalah Buddha sesungguhnya, dan menganggap mereka adalah Buddha sesungguhnya, maka Anda telah memberikan kepada penghormatan bagaikan kepada Buddha hidup. Any more? Ada lagi? So tomorrow 5:30, we all will sit for meditation together. So come willingly, come energetically. We come to undertake meditation, to pay homage to the Buddha. The Buddha says, this taking meditation is the best, paying respect to the Buddha. And we are living just wisely with moral minds. Developing moral karmas by billions, and you should be happy. So I'm richer than Bill Gates already. So, and then this meditation will protect me from all the dangers, and the worst danger is to be born in a woeful state. So by doing this, so we shall not be born in a woeful state. And we are also the controlling of our mind. So and when you can control well, like you get the jhana. So like the monks in Pao Meditation Center said, if you attain the jhana, you are halfway to Nibbana. Halfway to Nibbana already. If you get the jhana, then to continue Vipassana meditation, then you can get to Nibbana. The best attainment in life. Okay. Good night to everybody. Oke, besok pagi mulai meditasi 5.30, mencobalah untuk bermeditasi dengan baik, ya, untuk mengembangkan konsentrasi dengan baik. Kalau bisa kembangkan ke jhana. Apabila kita bisa mengembangkan jhana, di para biku di Myanmar mengatakan apabila Anda telah mencapai jhana adalah Anda sudah mencapai setengah jalan menuju nibbana, ya. Jadi oke, kita besok mulai 5.30.